kepada bangsa Palestina dan lebih khusus kepada Presiden Mahmud Abbas atas tercapainya langkah perjuangan bangsa Palestina di sidang umum PBB, di mana Palestina telah mendapat status sebagai negara observer non-anggota. أولا باسم البرلمان الأندونيسي وباسم الشعب الأندونيسي نود أن نهنئ لكم يا فخامة الرئيس وللشعب الفلسطيني على حصوله دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مؤخرا. Memang kami juga mengerti ini bukanlah target akhir dan ada target-target yang jauh lebih besar yang terus akan diperjuangkan oleh bangsa Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas. ونحن نعلم أن هذا المحصل أو هذا الهدف ليس هدفا أخيرا للشعب الفلسطيني تحت رئاستكم ولكنه هناك أهداف أخرى للشعب الفلسطيني تحت رئاستكم. Kemarin malam dari Amman, Jordania, kami menyimak betul pidato Presiden Mahmud Abbas kepada bangsa Palestina di Ramallah. وأمس مساء نحن شاهدنا في الفضائيات خطاب دولة فخامة رئيس محمود عباس للشعب الفلسطيني على فوزه للحصول على دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. Saya ingin sedikit mengulang satu ayat yang dikutip oleh Presiden Mahmud Abbas ketika memulai pidatonya. أود أن أقتبس آية من آية القرآن الكريم قرأها أو تلاها فخامة الرئيس. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. أولا نحن سعداء جدا yang pertama kami menyampaikan rasa bahagia kami أن نستقبل أول ما نستقبل بعد عودتنا من الأمم المتحدة untuk dapat menyambut sebagai sambutan pertama sepulang kami dari PBB وفدا يمثل البرلمان الأندونيسي sebuah delegasi yang mewakili Parlemen Indonesia. وقدمنا من خلاله شكرا إلى الحكومة Di الأندونيسية mana dalam kesempatan tersebut kami telah menyampaikan rasa terima kasih kami kepada pemerintah Indonesia وإلى الشعب الأندونيسي dan kepada bangsa Indonesia الشقيق طبعا yang merupakan saudara kami الذي وقف إلى جانبنا في الأمم yang المتحدة telah وقفة mengambil مشرفة. posisi sebagai mendukung kami dalam secara tegas. فقد كانت أندونيسيا من الدول التي رعت المشروع البيان الذي قدم Dan الأمم Indonesia المتحدة merupakan sebuah negara yang telah menjadi pionir dalam membuat satu konsep apa yang disampaikan di sidang umum PBB tersebut. ثم صوتت عليه Dan kemudian memberikan suara setuju atas proyek tersebut. وفوق كل هذا وهذا شرف كبير لنا حضور وزير الخارجية الذي اعتلى منصة الأمم المتحدة وألقى كلمة باسم جميع Kehormatan yang lebih المصوتين. besar bagi kami adalah dengan hadirnya Menteri Luar Negeri Indonesia dan menyampaikan pandangannya dalam sidang umum tersebut. فهذه المواقف يحفظها شقيقكم الشعب الفلسطيني. Sesungguhnya posisi yang diambil pemerintah Indonesia ini selalu akan diingat oleh bangsa Palestina. يحفظها لأكبر دولة إسلامية. Akan diingat sebagai sebuah kontribusi dari sebuah negara muslim terbesar. وهذا لا يعني أن هذا أول موقف من المواقف المشرفة تقف معنا أندونيسيا Dan ini وإنما bukan منذ أن قامت merupakan القضية posisi وأندونيسيا yang معنا. pertama dari bangsa dan pemerintah Indonesia terhadap dukungan terhadap Palestina, tetapi ini adalah kesekian kalinya. طبعا نحن سنسير خطوات واحدة وراء الأخرى لنصل بالنهاية Dan إلى kami akan الاستقلال. terus melakukan langkah-langkah ke depan untuk mencapai kemerdekaan kami. أمامنا يعني خطوات كثيرة لابد أن نقوم بها. Kita ada beberapa langkah yang harus kita jalankan. ومن أبرز هذه الخطوات Di المصالحة antara yang paling الداخلية penting الفلسطينية. adalah adanya rekonsiliasi antara faksi-faksi yang ada di Palestina. وبعد ذلك نرى ماذا يمكن إذا قبل إذا قبلت الحكومة الإسرائيلية الشرعية الدولية فنحن مستعدون للتفاوض معها على أساس هذه Dan الشرعية. selanjutnya jika Israel bisa menerima usulan kami untuk bisa melakukan perundingan perdamaian di masa mendatang. في أسئلة؟ Ada pertanyaan? Baik, setelah adanya pengakuan dari Ba'da husul PBB, al-Palestin langkah-langkah apa yang akan kadaulah dilakukan muraqib
Pak في الأمم Presiden, المتحدة untuk meningkatkan statusnya yang lebih ما هي خطوات apakah akan لدولة melobi فلسطين negara-negara لترقية lain untuk العضوية supaya menjadi anggota tetap di PBB? في الأمم المتحدة ليكون عضوا ثابتا. الخطوة التالية هي النهاية هي الوصول إلى الاستقلال من خلال المفاوضات Langkah selanjutnya yang akan kami ambil adalah bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan melalui perundingan على أساس الشرعية الدولية. dengan diakuinya atau melalui pengakuan internasional. والمفروض أن المجتمع الدولي يضغط على إسرائيل لتقبل بالشرعية الدولية. Sesungguhnya atau semestinya masyarakat internasional bisa menekan Israel untuk mengakui keberadaan negara Palestina. لأنه لا يجوز أن تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي. Karena tidak semestinya Israel bisa berada di luar hukum internasional. الآن العالم يعني شاهدنا تأييده العظيم في 138 دولة تقف إلى جانبنا Sekarang مقابل kita 9 ترفض baru ذلك. saja melihat dukungan 138 negara yang mendukung peningkatan status kami di luar adanya 9 negara yang menolaknya. هذه رسالة ليست لنا فقط وإنما للإسرائيليين. Maka ini menjadi pesan yang penting selain bagi kami juga pesan penting juga bagi Israel ليفهموا أن العالم لا يريد أن يقف مع الظلم. untuk bisa memahami bahwa negara-negara atau masyarakat dunia tidak sepakat dengan kezaliman mereka ولا مع الاحتلال. dan tidak pula atas adanya penjajahan mereka atas على Palestina. إسرائيل أن تتفهم أنها في منطقة الشرق الأوسط ويجب أن تتعايش بأمن وسلام مع دول Mestinya الشرق الأوسط. Israel memahami pula bahwa keberadaan dia di kawasan Timur Tengah, mereka berada di kawasan tersebut harus ikut pula mengakui keberadaan Palestina di situ. Baik, Pak Presiden, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak jika Indonesia ingin membuka kedutaan besarnya di Palestina ini? Ma ra'yukum fi muhawalat al-hukumah ala Indonesia li fatah as-safarah Indonesia fi Ramallah. أهلا وسهلا Kami يسعدنا menyambut هذا baik sekali atas upaya tersebut. يسعدنا جدا أن Kami akan يكون sangat berbahagia أشقائنا لهم تمثيل عندنا Jika في Indonesia فلسطين memiliki Hada perwakilan di syarafun Palestina, kabir. maka ini merupakan kehormatan yang وهذا besar. بطبيعة الحال يمكن أن يعني يزيد وتيرة ini الاتصالات بيننا وبين Pasti akan bisa meningkatkan hubungan dan komunikasi antara kedua negara. إنما أهلا وسهلا في أي وقت. Sangat Yang mulia, yang pertama bagaimana sejauh mana rekonsiliasi yang sudah dibangun antara Fatah dengan Hamas sampai saat ini? ila ayy mada wasala al-khutuwat li ajli al-musalahah bain al-fasail al-Palestiniyah. هو هناك أرضية موجودة Ada واتفاقات satu موجودة platform yang sudah tersedia, تحتاج إلى تنفيذ. namun masih memerlukan adanya upaya untuk bisa dilaksanakan. وأهم نقطة بيننا Dan وبين الإخوان langkah هناك yang paling penting adalah الانتخابات. نحن adanya باعتبارنا dilaksanakannya نتبنى pemilu. الديمقراطية Kami mengharapkan bisa membentuk satu pemerintahan yang نريد demokratis. انتخابات Kita perlu للمجلس البرلمان وللرئاسة mengadakan satu pemilu untuk pemilihan anggota parlemen dan juga pemerintah, pemimpin. ولا يوجد سبب لإعاقة هذا الموضوع. Dan tidak ada alasan untuk menghalangi proses pemilu tersebut. ومعروف أننا لدينا ديمقراطية كاملة Dan perlu diketahui bahwa kita, bangsa Palestina, memiliki satu mekanisme demokrasi وانتخابات شفافة. dan pemilu yang transparan. Kemarin ketika kami berkunjung ke Dewan Nasional Palestina, dikatakan bahwa Yang Mulia mendapat tekanan yang sangat besar dari Amerika dan Israel. Bisa Yang Mulia sampaikan langsung kepada Inda masyarakat ziyaratina Indonesia fi tekanan al-majlis seperti apa al-waqani al-falastini wasalat Yang ilaina Mulia akhbar bi terima dan anna langkah fakhamat apa rais yang akan Yang Mulia lakukan untuk melawan عليه tekanan itu? ضغط كبير من بعض الجهات فما هو حقيقة هذا الأمر. بلا شك كانت هناك ضغوط Tentu saja كثيرة memang ada banyak tekanan kepada kami. لأنها لا Karena تريدنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة Mereka tidak menginginkan kami melakukan langkah-langkah di PBB. وكانوا يطلبون من كثير من دول العالم Mereka juga meminta Anda beberapa negara di tadi- dunia وأن لا تصوت معنا. untuk tidak memberikan suara kepada kepentingan kami. لكن يعني شعبنا صمم على الذهاب إلى هناك. Akan tetapi bangsa Palestina sangat teguh untuk terus melanjutkan langkahnya melalui PBB. وثبت أن العالم يسير حسب وجدانه وضميره. Dan kemudian jelas bahwa warga internasional mereka mengambil keputusan sesuai dengan kata hati mereka.
ولذلك حصلنا على هذه النسبة العالية. sehingga kita berhasil mendapatkan satu persentase setuju yang sangat besar. وهذا دليل على أنه العالم ليس مع كما قلت في البداية ليس مع الاحتلال والظلم Sehingga ini menjadi إنما مع bukti العدالة. bahwa masyarakat internasional mendukung kami dan bukan mendukung penjajah Zionisme. شكرا.